Hello students, in this class we will discuss some related problems of the chapter continuity. So let's go through the video. The chapter is continuity of function and this is lecture number 3. Okay, so we begin with a problem. This is our question. Discuss the continuity of the function. This is the function fx is equal to half minus x when x is between 0 and half, it is equal to 1, x is equal to half, and it is 3 by 2 minus x, and the values of x is in between half and 1. And in this question you see actually the probable question of point of discontinuity. Probable point of discontinuity is this here: x equal 0, x equal half, and x equal 1. তার মানে g2 পয়েন্টত ইকুৱেল সাইনটো প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু g2 পয়েন্টত ফাংশনটোৰ এটা স্টেটমেন্টৰ পৰা অন্য এটা স্টেটমেন্টলৈকে কনভাৰ্ট হয়. Those points are to be checked whether the function is continuous at that points or not. That is our main motto. So here the possible point of discontinuity are x is equal to 0, one of the point. Then because here two statements are there, for x equal 0 and for x less than 0, two statements are here, and here x less than half is this statement, x greater than half is this statement, and x equal to half is this statement. So ultimately half is also obviously a point of discontinuity. And the third point is x is equal to 1, this x less than 1, this one, and x equal 1, both the statements for this line, this one. So therefore the points of discontinuity, possible points of discontinuity are 0, half and 1. এই তিনিটা পয়েন্টত আমি টেস্ট কৰিব লাগিব. কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি here you see the point x0 and x1, এই দুটা পয়েন্টত তুমি যদি অলপমান attention দিয়া তাহলে দেখা পাবা x is not given on both sides of the point 0. ইয়াতে both sides mean left side of 0 and right side of 0. এই দুটা সাইড ইয়াতে প্রেজেন্ট নাই, just x less than 0 given fx equal to this, but what is fx is equal to what is the function for x greater than 0 is not given. x less than 0 এর কারণে fx to এটু কই থোৱা আছে মোৰ, কিন্তু x greater than 0 এর কারণে x greater than 0 এর কারণে fx to মোৰ কই থোৱা আছে, but x less than 0 এর কারণে fx to কিমান হ'ব হেতু মোক দিয়া নাই. In the similar manner for the point 1 also, ইয়াতে চাবা তুমি যে x less than 1 then fx is equal to this one. What is fx for x greater than 1 is not given here. ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়, তাৰ মানে x or value less than 1 হলে fx to মোক given আছে এটো, but x or value greater than 1 হলে মানে right of 1 হলে fx to কিমান হেতু কিন্তু আমাক ইয়াতে দি থোৱা নাই. গতিকে এই দুটা অলপমান স্পেশাল ক্যাটাগরির পয়েন্টস, এই দুটা x is equal to 0 and x is equal to 1, মানে 0 left আৰু 0 right mean less than 0 and greater than 0, both are not present in the question ইয়াতেও আৰু ইয়াতেও. but for the point half পয়েন্টৰ কাৰণে তুমি যদি মন কৰা তেতিয়ালে less than half and greater than half both are present, দুটাই আছে. গতিকে এই হাফ পয়েন্টটো এটা মানে generally যেনেকৈ আমি চেক কৰো left hand and right hand, ইয়াতে left hand right hand possible হ'ব for the point half, but for the point 0 and for the point 1 left hand and right hand limits are not cannot be obtained. left hand right hand উলিয়াব নোৱাৰি. এইটোৰ কাৰণে x greater than 0 আছে, এটো চাই লবা অলপমান, this is x greater than 0, so obviously limit x tends to 0 plus মানে right hand limit মই ইয়াতে ডিসকাশন কৰিব পাৰিম. and x less than 1 আছে মোৰ, তো 1 পয়েন্টত মই লেফট হ্যান্ড লিমিট মানে x tends to 1 minus এইটোহে মই ডিসকাশন কৰিব পাৰিম, বাকিখিনি নোৱাৰো. so let me go through the solution of the problem. তুমি next slide to চাবা. I am taking the question here. তোমালোকে এটো লিখিব না লাগে কারণ অলরেডি তোমালোক কোশ্চেনটো আছে. so
for our convenience we take the function here ইয়াতে লৈ ললো মই now go to the solution we when you see when x is between 0 and half ইয়াতে equal sign to মই লোৱা নাই from 0 up to half যেতিয়া 0 কৰি bigger হ'ব and less than half যেতিয়া হ'ব in all cases fx should be taken as half minus x eto this is half minus x মই equal to লোৱা নাই মানে সেইটো পইণ্টত মই continuity testing কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি সেই কাৰণে equal sign to আগতে নলবা খালি মানে মেইন যেটো ৰেঞ্জ টু interval to hey interval to লবা so ইয়াতে interval is 0 up to half so in that case fx is equal to half minus x we are writing here half minus x and you see this is a polynomial function because power of x is non-negative x or to power is to non-negative hoye ase so therefore fx is a polynomial function and we have a theorem that every polynomial function is continuous so which is a polynomial and hence it is continuous for all x belongs to 0 up to half to 0 er pora half leke jiman points ase ei dutar majot in all points the function fx is a continuous function kodik heikhini moi prove koribo na lage tar mane yate 1/4 point ase so it is not necessary to prove the continuity of the function at x is equal to 1/4 1/3 ase 1/2 ase sorry 1/2 নাই 1/3 1/4 1/5 1/6 এই points bilakot tumi yate testing korar proyojon nai because all those points are included in the interval 0 up to half এই গোটেইখিনি পয়েন্টৰ ভিতৰত থাকিলেই হল এই ইন্টাৰভেলটোত তেতিয়া fx সদায় এটা পলিনোমিয়াল হয় আৰু সেই কাৰণে হি এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হ'ব গতিকে এইখিনি আমাৰ হল 0 পইণ্টটো আমি পিছত চাই আছো আগতে এই বস্তুবিলাক চাবা আগতে মানে এই ৰেঞ্জ হিচাপে এটো so secondly for this one half up to 1 সেইখিনিৰ কাৰণে fx মানে এটো লম আৰু এটো এটা পলিনোমিয়াল হয় so that is why we write like this when x is in between half and 1 mane a2 equal 1 to moi loa nai half and 1 then fx is equal to 3/2 minus x mane this line a2 so which is again a polynomial and so it is continuous for all x belongs to half up to 1 gotike half up to 1 or bhitorot function to ako continuous ei hobo okay so now the left out points are ki points mur roi gol equal thoka points keta mane 0 half and 1 এই তিনিটা পয়েন্টস আমার রই গল so we write that so therefore the possible points of discontinuity are 0 half and 1 so তার মানে ফাংশনটো যদি ডিসকন্টিনিউয়াস হব পারে তেতিয়া হলে এই তিনিটা পয়েন্টসতেই ডিসকন্টিনিউয়াস হব এই তিনিটা পয়েন্টসত ডিসকন্টিনিউয়াস হব পারিব at all other points অন্য যিবিলাক পয়েন্টস থাকিল মোৰ except these points এই কেটা পয়েন্টসত বাদ দি অন্য যিবিলাক পয়েন্টস থাকিল at those points the function is obviously continuous because at those points the function is either a polynomial function or function is polynomial function eto ami paisu already on the points bilakor karone function to eta polynomial function thake so that is why at those points it is obviously continuous so need not to check at those points so we are to check only at the points 0 half and 1 so hetu kotha ami likhim etia mon koriba but x is equal to 0 0 point ase more to x is equal to 0 just I told you that for x is equal to 0 it is not possible to find the left hand limit yate tumi left hand limit to discussion koribo nwariba karon x less than 0 pura definition to amar kotu present nai but it is quite possible to find right hand limit yate right hand limit to tumi uliabo pariba 0 plus loi pelai x tends to 0 plus and then function should be taken as half minus x গটিকে তার লিমিটিং ভ্যালুটো আহিব x এর জায়গায় 0 আহি যাব মানে হাফ আর x ইকুয়াল টু 0 যেতিয়া হ'ব তেতিয়াও হাফ মানে দুটা একেটা লাইনতে আছে গটিকে দুটা ভ্যালু সেম হবই মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট এন্ড দা ফাংশনাল ভ্যালু এট দা পয়েন্ট x is equal to 0 x is equal to 0 পয়েন্টৰ যেটো রাইট হ্যান্ড লিমিট মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু ইকুয়াল 0 যেহেতু কি একেটা লাইনতে আছে গটিকে অবভিয়াসলি তেওঁলোক দুটা ইকুয়াল হবই সেই কাৰণে সেইখিনি বস্তু যদি তুমি শো কৰা রাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু f0 শো কৰিলে তো দ্যাট ইজ বেটার কিন্তু কিছুমান কোৱেশ্চনত মানে এটো কোৱেশ্চনত শো নকৰিলেও হ'ব বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিশেষ দৰকাৰ নাই কিন্তু যদি তুমি শো কৰা যে রাইট হ্যান্ড লিমিট at x is equal to 0 মানে limit x tends to 0 0 plus and fx এর জায়গাতে এটো দিব লাগিব দি পেলাই তাক লিমিটটো উলিয়াই দিলে দেখা পাবা তুমি এটো হাফ ওলাইছে আৰু
ইকুৱেল 0 হলে তো ডাইৰেক্ট f0 is equal to half minus 0 ইউজ হ'ব তো দ্যাট ইজ again equal to half তো দুটাই হাফেই হ'ব মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল টু f0 সো ফাংশনটো 0 পইণ্টৰ ৰাইট সাইডত কন্টিনিউয়াস মানে লাইন যেটো গ্রাফ হ'ব গ্রাফটোৱে তোমাৰ 0 পইণ্টক টাচ কৰি থাকিব চুই যাব মানে গ্যাপ হৈ নাথাকে মিন কন্টিনিউয়াস in the similar manner at x is equal to 1 এই 1 পইণ্টটো তুমি যদি লক্ষ্য কৰা in this case you can find the left hand limit only ইয়াতে left hand limit উলিয়াব পাৰিব because x less than 1 is given তো less than 1 ৰ কাৰণে left hand limit at x is equal to 1 you should write limit x tends to 1 minus fx and fx replaced by this line এইটো দিব লাগিব মই 3/2 minus x আৰু হেতু ইউজ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে x ৰ প্লেছত 1 দিব লাগিব তাৰ মানে 1/2 আহিব তেতিয়া এইটো তো সেইখিনি আমি টেস্ট কৰাৰ দৰকাৰে নাই হেতু আমি টেস্ট কৰাৰ দৰকাৰে নাই কাৰণ হেতু টেস্ট কৰিলে যেহেতু কি x equal to 1 আৰু x less than 1 দুটা সেম লাইনতে আছে সো obviously তাৰ লিমিট ভ্যালু লেফট হ্যান্ড লিমিট ভ্যালু and function value at x is equal to 1 must be equal হবই হ্যাঁ গতিকে হেতু তুমি যদি নিলিখাও ডাইৰেক্ট যদি কৈ দিয়া যে x equal to 1 আৰু x equal to 0 পইণ্টত হি কন্টিনিউয়াস হবই তো একো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি তুমি মন কৰা যে মই রাইট হ্যান্ড লিমিট 1 পইণ্টত আৰু লেফট হ্যান্ড লিমিট 0 পইণ্টত মই শো কৰি লিখিম আনসাৰটো সো দ্যাট ইজ বেটাৰ হেতু লিখিলে তো ভালেই হ'ব okay so but x is equal to 0 মই লিখিছো but at x is equal to 0 function is obviously continuous from right এইটো 0 পইণ্টৰ right limit উলিয়াব পাৰিম তো so therefore it is continuous from right and at x is equal to 1 পইণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে x equal to 1 পইণ্টৰ কাৰণে it is continuous from left because it is quite possible to find the left hand limit at 1 so 1 or left hand limit or 1 or function value মানে f1 both are in this line and therefore obviously the function is continuous from left at x is equal to 1 and continuous from right at x is equal to 0 তো এইখিনি আমি ইয়াতে লিখিলো তো তুমি মন কৰিলে সেই দুটা বস্তু ইয়াতে শো কৰিব পাৰিবা আমি তেনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা পাম যত নেকি হিবলা কথাও আমি লিখিম তো ইয়াতে মই অলপমান শর্ট কৰি গৈছো অসুবিধা একো নাই so let me check the limit of the function মানে left hand limit and right hand limit for the point half পইণ্টত কিন্তু left hand limit to মোক লাগিব because less than half is present and greater than half is also present দুটা present আছে মানে left hand limit and right hand limit both to be discussed here okay so we are to check continuity at x is equal to half only মাত্ৰ half পইণ্টত মই চেক কৰিব লাগিব তো half পইণ্টৰ কাৰণে আমি চাম ইয়াতে ফাংশন এটো তোমালোকে লিখিব না লাগে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটো লিখি লৈছো so for x is equal to half you see x is equal to half আমি পালো তো তাৰ left hand limit to sum left hand limit it is this so limit x tends to half minus fx and half minus it means that it is less than half x is less than half তো মই এই পুরা এন্টায়ার এক্সাম ডেফিনিশন তো চালো x less than half is here লগে লগে fx is replaced by half minus x তো মই ইয়াতে half minus x ইউজ কৰিলো কাৰণ x tends to half minus mean x is less than half so convert it to h tends to 0 তো h tends to 0 আমি ইয়াতে ইউজ কৰিলো half ৰৈ গল then x replaced by এই x to কিহেদি replaced হ'ব this is half minus h oh sorry এই বস্তুটো মোৰ h হ'ব লাগিব মই ঠিক কৰি দিছো এইটো h হ'ব লাগিব হা এটো মোৰ অলপ মিস্টেক হৈ গৈছে this should be h half minus h এটো h হ'ব লাগিব half minus h then h is equal to 0 ইয়াতে h tends to 0 mean use here 0 ইয়াতে 0 use কৰি দিয়া so it will be simply half minus half and that is equal to 0 so we got the left hand limit at x is equal to half is 0 পাই গলো ইতে right hand limit to আমি চাম so right hand limit x tends to half plus এবাৰ x tends to half plus mean তেতিয়া হলে this one x tends to half plus mean x is greater than half so fx should be replaced by this one এটো বস্তু ইয়াতে ইউজ কৰি দিও 3/2 minus x then make it h tends to 0 so limit h tends to 0 this is 3/2 remaining same minus x is replaced by ইয়াতে x or place কি replacement আহিব half plus this new variable h half plus h so this is 3/2
minus h is 0, so half, and it is obtained as 1. 3 by 2 minus half is equal to 1. LCM lolo, that is equal to 1. So you see here the left hand limit at the point x is equal to half is 0 and the right hand limit is 1. So they are unequal, and if the left hand and the right hand limits are unequal, therefore it is discontinuous at the point half. So half point of discontinuous ho jabo. So we write that line. So thus the left hand limit is equal to right hand limit, and hence the function is discontinuous at x is equal to half. So half point of function to discontinuous ho gol. ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়? Okay, so we go to the next question. Discuss the continuity of the function fx is equal to x modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 at the point x is equal to 1 and x is equal to 2. So x is equal to 1 and x is equal to 2 এই দুটা পয়েন্টত মোক continuity check কৰিব দিছে, and this is one of the important question, খুবই important question, তুমি চাবা অলপ ভালকে, খুব interesting question. So in this question, first of all we are to remove the modulus sign. We are to express this function by removing the modulus sign. প্ৰথমে মই কি কৰিম, এই fx যেটো ফাংশন মোৰ আছে এই ফাংশনটোৰ মডুলাসটো ৰিমুভ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব সেই সিস্টেমত মই লিখিব লাগিব। মানে উইথ মডুলাস সাইন এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে বহুত বেছি টাফ হৈ যায়। যদি মডুলাস সাইন হতেও মই লিখো, নো ডাউট আমি লিখিব পাৰিম, কিন্তু ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে সেই প্ৰসেসটো বহুতেই বেছি এটা কমপ্লিকেটেড প্ৰসেস হৈ যায়, মানে থিংকিং লেভেলটো অলপ বেছি হৈ যায়, যাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো ইজি কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম। নো ডাউট দেয়াৰ উইল বি সাম এক্সট্ৰা লাইন্স, কিছু লাইন্স বেছিকৈ আহিব, অলপ লেন্থ বাঢ়িব কোৱেশ্চনটোৰ, বাট ইট উইল বি ইজি টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড। সেইটো বুজাৰ কাৰণে বহুতখিনি ইজি হৈ যায়। সেইকাৰণে বিফোৰ সলিউশন, মানে বিফোৰ checking the continuity at the point x is equal to 1 and x is equal to 2, first of all we are to remove the modulus sign of this function. এই ফাংশনটোৰ মই মডুলাস সাইনটো ৰিমুভ কৰি সিম্পল ফৰমেটত মই বস্তুটো কনভাৰ্ট কৰি লম, and after that we are to check the continuity at the point 0 1 and 2, 1 আৰু 2 পইণ্টত আমি তাৰ পিছতহে চেক কৰিম। so let me take the function here, solution, this is our function. আচ্ছা, so এটা কথা আমি পাইছিলো মডুলাস ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত, যোৱা বছৰৰ পঢ়িছিলা যে mod x is equal to x, যেতিয়া mod x is equal to x এই হ'ব if inside number মানে x is less than 0, x is greater than 0, যে mod x ৰ ইনসাইডৰ নাম্বাৰটো মই অলপমান লাগিলে লিখিয়ে দিছো, দেখাই দিছো তোমালোকক, যে এই যেনেকুৱা এটা বস্তু পাইছিলে যে mod x this is taken as x, এটো x এই ল'ব লাগে, কেতিয়া ল'ব লাগে, যদি x এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয়, if x is a positive number greater than 0, and this should be taken as minus x, এটো minus x লোৱা হয় কেতিয়া, if x is less than 0, mean x is a negative number. তো মই ক'ব খুজিছো যে যদি এই ইনসাইডৰ নাম্বাৰটো এটো এই x2 যদি এটো পজিটিভ হয় তেতিয়া হলে mod x is equal to x লিখিব লাগে, and if it is negative number then mod x is equal to minus x লিখিব লাগে। বুজি পাইছা নিশ্চয়? তো সেই কথাখিনি ইয়াতে আমাৰ ইউজ হ'ব, অলপমান মনোযোগ দি চাবা, এটেনশন দিব অলপমান। ওকে, সো মই ইৰেজ কৰি লৈছো। So first of all মই এই কোৱেশ্চনটোৰ এটা হেৰি লিখি লৈছো, মানে মডুলাস সাইনটো নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে যেটো প্ৰথম প্ৰসেসটো স্টেপটো সেইটো মই লিখি লৈছো, চাই লবা, মই পাছত বুজাই আছো, খুব ধুনিয়াকে বুজি পাবা আৰু এটেনশনটো দিবা কিন্তু অলপমান কনসেপচুৱেল। so function fx is equal to this, এটো মই পাম। now the question is how can we write this expression for fx is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2, তো এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই fx is equal to এটো কেনেকৈ লিখিলো, বেসিক্যালি এই কন্ডিশনসখিনি মই ক'ত পালো, সেইটো হৈছে মূল কথাটো, আগতে এটো চাব লাগিব। এখিনি তো আর ডাইরেক্ট এই দুটা প্লাস হৈ আছে, ইয়াতেও তিনো জায়গাতে এটো প্লাস হৈ আছে, তো সেইটো প্রবলেম নাই, এটো তো সেম থাকিব, বাট হাউ উই ক্যান রাইট দিস conditions on x, x or operar conditions black moi kenekoi likhibo parim. So first of all you just consider this, etu olopman lokho koribe x minus 1 bhitor number 2 and this x minus 2 inside or zetu number. So tumi etu just bhabi laba
just think this expression is equal to 0 ভাবি লবা লিখিব না লাগে এটো হ্যাঁ just you consider this inside modulus function যিখিনি আছে that term is equal to 0 0 লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা x is equal to মোৰ কিমান আহিব সলভ কৰিলে x should be equal to 1 কারণ 1 to right side shift হৈ যাব x should be equal to 1 and if you take this is equal to 0 এইখিনি is equal to যদি 0 consider কৰিছা and then then you will get after solution x is equal to কিমান আহিব ইয়াতে this should be equal to 2 so we got 2 points x equal 1 and x equal to 2 and these 2 points will be the point of separation of the function and that is why the question is asking for x is equal to 1 and x is equal to 2 এই কারণে এই দুটো পয়েন্টের কারণে খুদিছে মোক বুঝি পাইছা নিশ্চয় সো মই ইরেজ কৰি লৈছো সাবা 1 মিনিট okay so before that you see solution episode already তোমালোকে রিমাইন্ড কৰিছা the points will be obtained as x is equal to 1 and x is equal to 2 so সেই দুটা মই লিখিম this is our real line মই আগৰ ক্লাসত তো এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিছিলো তো এটো হৈছে real line and we obtained the points x is equal to 1 this is and x is equal to 2 this one that mean after putting that 2 points ইয়াৰ পৰা যি দুটা পয়েন্টস মই পালো সেই পয়েন্টস দুটা after putting the 2 points on the real line this is our real line এই real line টোৰ ওপৰত যেতিয়া পয়েন্টস টো মই পুট কৰি দিম then it will divide the real line into 3 sections তিনটা সেকশনত বনাই দিব this is one of the section this is the second section and this is the third section ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় just প্ৰথমে কি কৰিবা এই দুটা সলভ কৰিলা এটো is equal to 0 কৰিলে x is equal to 1 a2 is equal to 0 ভাবি ললে x is equal to 2 so put that 2 points on the real line put কৰি দিবা then it will divide the real line into 3 parts তিনটা পার্টত ডিভাইড কৰি দিব so one of the part is x is less than 1 এটোত কৰি কম one of the part is x is between 1 and 2 আৰু equal to বাৰু ইয়াতে দিলেও হ'ব এটো প্ৰবলেম নাই equal sign to x equal 1 ইয়াতে ৰাখিলা আৰু equal to ইয়াতে ৰাখিলা প্ৰবলেম একো নাই মই ইয়াতে ৰাখিছো মাজৰটোত so x is in between 1 and 2 হেখিনি ইয়াতে and this section is x greater than 2 ইয়াতে so সেই দুটো বস্তু মই লিখি লৈছো ইয়াতে x less than 1 এটো part x between 1 and 2 this part and x greater than 2 this part এটা বুজি পাইছা নিশ্চয় and for all these cases fx is equal to this সেই কাৰণে মই ইয়াতে হয়তো লিখিছো okay now you think deeply if x is less than 1 যেতিয়া x to less than 1 হৈ থাকে তুমি এটো শিফট কৰিবা ইয়াতে শিফট নকৰিলে হ'ব এনেকৈ চালেও হ'ব x is less than 1 mean x or value যদি 1 ত কৰি less value use কৰা যায় whatever be the value you are taking just take less than 1 value 1 ত কৰি less value হলেই হল কাৰণ ইয়াতে 1 ত কৰি less infinite number of points আছে তো তুমি যি কোনো এটা পয়েন্ট তাৰ পৰা কনসিডাৰ কৰি লোৱা সে let me take 0 বুলি ভাবিলো তো x less than 0 0 is less than x less than 1 and 0 is less than 1 therefore you may take x is equal to 0 বুলি ভাবি লব পাৰা আৰু সেই 0 পয়েন্টস দুটা ইয়াতে আৰু ইয়াতে ইউজ কৰা কি হ'ব ইয়াতে -1 ইয়াতে -2 মানে ইনসাইড নাম্বাৰটো নিশ্চয় নেগেটিভ নাম্বাৰ ওলাব ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় মানে when x is a number less than 1 then x minus 1 is negative number x minus 2 is also a negative number এই দুটাই নেগেটিভ নাম্বার হ'ব যদি x এর ভ্যালুটো 1 ত কৰি কম হয় নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি নোপোৱা মোক জনাবা কিন্তু দেই if you take x is less than 1 whatever be the value you are taking if you take those values in all cases you will see that the inside value এই ইনসাইডৰ যেটো ভ্যালু এইটো এটা নেগেটিভ ভ্যালু ওলাই ধৰিব পাৰিছা এতিয়া নেগেটিভ ভ্যালু ওলাই এটো কথা মনত ৰাখিবা তো সেই কাৰণে আমাৰ যেহেতুকে মডুলাস ফাংশনৰ ডেফিনিশন মতে ইনসাইড নাম্বার ইফ ইনসাইড নাম্বার ইজ নেগেটিভ তেতিয়া হলে আমি আগে দি মাইনাস সাইন এটা দিব লাগে অলপ আগত মই লিখি দিছিলো -x হয় বুলি সো হিয়াৰ -x - 1 হ'ব আৰু ইয়াতে -x - 2 হ'ব সো আমি হেতু কথা আগতে লিখি লওঁ তেতিয়া হলে বুজিব সুবিধা হ'ব তোমাৰ you see when x is less than 1 যেতিয়া x or value less than 1 হয় then x - 1 is a negative number so we write mod x - 1 is equal to minus of x - 1
by the definition of modulus function. And in the similar manner, mod x minus 2 is also negative for x less than 1. So he karone etu ahibo minus x minus 2. Now come here, second line 2. This time you are to take the points which are greater than 1 and less than 2. 1 kori bigger number aro 2 kori less number. Tene dhoroner number use korile ki ghotibo iate soa. Jodi tenekwa number moi use kori iate eneke saleo hobo je x আছে মোৰ x minus 1 লাগে এই 1 to right side shift কৰিলে কি হ'ব x minus 1 and that is greater than 0 ইয়াতে চোৱা হেতু greater than 0 হ'ব so this x minus 1 is simply x minus 1 কাৰণ modulus inside number if modulus inside number is greater than 0 then the number will unchanged as it is থাকি যাব এনেকুৱা expression will be unchanged আৰু x যদি ইয়াতে x minus 2 মোৰ দৰকাৰ আছে তো ইয়াতে x আছে 2 shift কৰি লেফটত আনা তো x minus 2 less than 0 hobo so therefore x minus 2 etu ahibo negative etu x minus 2 negative hoi jabo thoribo paise na yato tumi bhabibo para muk x minus 1 laga ase to 1 to shift kori left hota na x minus 1 that is less than 0 he karone etu negative x minus 1 jodi less than 0 hoise x minus 2 is obviously less than 0 therefore it is also negative aru etu to gom pala x minus 1 is a positive number gotike etu as it is roi jabo and x minus 2 is a negative number gotike etu front di minus ahibo and come here etu line x greater than 2 to x greater than 2 hole x minus 2 shifting kori left hole x minus 2 mane this one x minus 2 is greater than 0 gotike etu positive hobo if x minus 2 is positive number obviously x minus 1 is also positive number he karone etu as it is roi gol thoribo parisa yate x minus 1 negative therefore this is minus x minus 1 negative obviously x minus 2 is also negative gotike etu negative but x minus 1 is positive so etu same rule call x minus 2 is negative so minus this one x minus 2 is positive so it is positive and if x minus 2 is positive obviously x minus 1 is also positive and that is why this x minus 1 remaining as same so this is our function now moi next line to goisu etu agote same mane next slide ot etu same e thakibo this is the expression we obtained in the previous slide. Now just calculated results black yate likhi dia. So fx is equal to here you see 1 plus 2 is 3 minus x is minus twice x and here positive negative x is cancelled minus 1 plus 2 is 1 so write 1 here conditions will remain same and x and x is twice x minus 2 and minus 2 and minus 1 is minus 3 so now this is our function etu he amar function hoy dia itia moi general jitu process janu how to check the continuity of the function so in this question it is given that check the continuity of the function at x equal to 1 and x is equal to 2 to 1 aru 2 point testing koribo lage he karone baki bilakor kotha tumi yate likhar dorkar nai just 1 or 2 point তুমি টেস্ট কৰি গলাই হল অন্য বিলাকৰ কথা দেখাৰ দৰকাৰ নাই মানে less than 1 হলে কি হ'ব greater than 1 হলে কি হ'ব হেবিলাক লিখিব না লাগে জাস্ট পয়েন্ট দিয়া আছে হেতু পয়েন্টত টেস্ট কৰি কিন্তু যদি কল হেতেন মুক যে ডিসকাস the continuity of the function then x less than it is a polynomial function it is continuous এনেকে লিখিব লাগিব তেতিয়া in between 1 and 2 it is a constant function it is a constant function therefore it is continuous x greater than 2 then fx is polynomial function it is again continuous enake likhibo lagile heten if in the question it is asked like check the discuss the continuity of the function to jodi muk discuss the continuity of the function kol heten titiale moi writing to alop man change koribo lagile heten aru tenekwa question ami agot class ot likhi ahisu to tumar nishchoy clear hoi ase but in this question it is directly given to check the continuity of the function at x equal to 1 and x equal to 2 এই দুটা পয়েন্টত মোক টেস্ট কৰিব কৈছে সেই কাৰণে মই ডাইৰেক্টলি লিখিম at x is equal to 1 left hand limit আহিব ইয়াতে right hand limit আহিব ইয়াতে functional value আহিব এটো লাইনত in the similar manner x equal to 2 left hand limit is this line greater than limit left hand limit is this line greater than limit right hand limit is this line and functional value is this line so in that way as usual process to check continuity of the function we write the function as like this
So now we are to check the continuity of the function at the point x is equal to 1 and x is equal to 2. এটো কথা লিখি ললো. Now we are to check the continuity. I am writing the function here. Function to মই ইয়াতে লিখি লৈছো, গতিকে তোমালোকে লিখিব নালাগে, এটো অলৰেডি তোমাৰ কপিটো লিখিছাই. Just for x equal to 1 point test কৰিম মই. For x is equal to 1. So left hand limit saba. Left hand limit. Limit x tends to 1 minus fx, and 1 minus means less than 1. This is the line less than 1. So function is 3 minus twice x. This one 3 minus twice x. Yata likhilu moi less than 1 or karone. Then make it h tends to 0. Likhilu. 3 is remaining same, 2 remaining same, and x is replaced by 1 minus h. This one 1 minus h. So now using h is 0, so h to 0 hoi gol, more thakibo 3 minus 2, 3 minus 2, and that value is equal to 1. So left hand limit we got as 1. Then right hand limit, limit x tends to 1 plus fx, and 1 plus means greater than 1, and you observe here greater than 1, x is greater than 1 is this line. So fx is 1, writing 1 here, and this time need not to take it h tends to lekhar dorkar nai because it is a constant number. So limiting value will be 1 obviously. So left hand limit 1, right hand limit is 1, and that is why we are to take the functional value also, karon left and right equal hole functional value jodi equal hoy titiya hole he continuous hobo. So f1 equal to functional value is f1 at x is equal to 1 hobo f1, and here you see x equal to 1 is here, x equal to 1 less than 1 o yate ase aru equal 1 o yate ase. So we take x equal 1, then fx is equal to 1 yat diya ase. So f1 is equal to 1, moi likhim f1 মানে x is equal to 1, f1 equal to 1, এই 1 টো হৈছে এইটো 1, মন কৰিবা কিন্তু দেই, তোমালোকৰ এইবিলাক কনফিউজন থাকে, কিন্তু এই 1 টো কোনটো 1, এই 1, আৰু this one is this one. দুটাই 1 হোৱাৰ কাৰণে মই বস্তুটো অলপমান দেখাই দিছো, তো সেই কাৰণে অলপমান বুজাৰ সুবিধা হ'ব তোমাৰ. ওকে, সো আমি গম পালো left hand limit, right hand limit, and functional value are equal. So to moi likhi lolo, therefore LHL equal RHL equal f1. So function obviously continuous at x is equal to 1. Likhi diya hetu line, therefore function is continuous at x is equal to 1. So one of the section is done. Then come to the point x is equal to 2. The 2 point of moi ahi jame par. So for x is equal to 2, agote moi function to loi loisu, etu tumaloke likhibo nalage blue color thoka khini. So for x is equal to 2, again find the left hand limit, right hand limit. If they are equal, then find the functional value. So left hand limit, limit x tends to 2 minus hobo yate more olop miss hoy goise. This is x tends to 2 minus, yate minus sign eta lagibo. Limit x tends to 2 minus fx, limit x tends to 2 minus fx mean 2 minus less than 0 1 less than 2 bujaise, aro fx equal to 1 hobo, etu 1, fx equal to 1. And then find right hand limit, limit x tends to 2 plus, ebar limit x tends to 2 plus, 2 plus mean greater than 0, so fx moi etu loisu simple. Then h tends to 0 korilo, 2 roi gol, this x is replaced by 2 plus h, we write 2 plus h here, minus 3 remaining same, then h is 0. So it is 4 minus 3, and that is equal to 1. So left hand limit is 1, right hand limit is also equal to 1. Dotai 1 ai hoise. So that is why we should also find f2. f2 mean equal to is here yate. So f2 yate use korle equal to 1 ai hobo. So we write f2 is equal to 1. So f2 1 hol mane tinota 1 hoise, moi likhim therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f2. So tinotai equal hoise, mane function is also continuous at x is equal to 2. So therefore the function is continuous at x is equal to 2. So dito point ot muk check koribo disil, ami dekha palo je function সেই দুটা পয়েন্টতে continuous hoise. Okay, so next ami yar eta হেৰিটো চাই লম, গ্ৰাফটো চালে লব বেছি ভাল হ'ব তোমাৰ. তো গ্ৰাফটো যদি মন কৰা চাব, this will be the graph of the function. Function to moi yata ani loisu saba, this is the function. So graph yata no doubt in this question graph is not asking here, but for better understanding I am taking the graph here.
So x is less than 0 মানে x is less than 1 এটোৰ কাৰণে যেতিয়া less than 1 হয় মানে this point is 1 তো 1 ত কৰি less ভ্যালুৰ কাৰণে মানে এইবিলাক সব যিমান আছে for all values less than 1 fx is a polynomial function আৰু এটো power of x is 1 মানে this is a linear function and we already know that the graph of a linear function is a straight line গতিকে straight line হ'ব তো তাক আমি গ্রাফিং তো কৰিবলৈ ট্রাই কৰিছো অলৰেডি আমি গম পাইছো যে f1 ৰ ভ্যালু 1 হয় সো 1 তেতিয়া এটো 1 হয় এটো 1 f1 ৰ ভ্যালুটো 1 হয় স্লোপ নেগেটিভ আছে তো এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত f0 0 is equal to 3 হয় f0 is equal to 3 এটো তো তেনেকুৱাকে আৰু যাই থাকিব এই কাৰণে this is a straight line এটো এনেকৈ গৈয়ে থাকিব মানে এৰো মাৰ্ক এটা দি দিলে ভাল so this is the straight line এটো হৈছে তেতিয়ালে 3 minus twice x this line গৈয়ে থাকিব and point 1 is a point of continuity point এটো continuous তো গ্যাপ ইয়াতে নাই এই কাৰণে ইয়াতে মিলাই লৈছো তো 1 এবাৰ 1 ৰ রাইট পয়েন্ট এই যে লেফট পয়েন্ট রাইট পয়েন্ট দুটা কন্টিনিউয়াস আছে 1 ৰ রাইট আৰু 1 x is equal to 1 তেই 1 হয় 1 ৰ রাইটতো 1 হ'ব কিমানলৈকে 1 আপ টু 2 লৈকে যেতিয়ালৈকে 2 নহব তেতিয়ালৈকে হি 1 এই হ'ব তো 1.5 হতো 1 ইয়াতেও 1 হ'ব ইয়াতেও 1 হ'ব মানে it is a constant function therefore it is a straight line parallel to x axis এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব প্ৰত্যেকটো 1 ত 1 1.1 তো 1 1.2 তো 1 1.3 এবিলাক সবতে 1 হ'ব 1.5 is also 1 1.7 ধৰা that is also 1 for all values between 1 and 2 fx is always is equal to 1 1 আৰু 2 ৰ ভিতৰত fx টো সদায় 1 হয় তো আমি এইখিনি পালো but as we cross the point 2 point cross কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে আহি যাম আৰু at the point 2 it is continuous তো ইয়াতে গ্যাপ নাই continuous আমি অলৰেডি প্ৰুভ কৰিছো so 2 পাৰ কৰাৰ পিছত fx is equal to 2x minus 3 এটো হৈছে so এটা পয়েন্ট তো মই f2 is equal to 1 পাইছো এটো থাকিলেই 1 পয়েন্টৰ লগত জয়েন হ'ব আৰু এটা পয়েন্ট তুমি লৈ লব পাৰা যিকোনো সে মই 3 এ লৈছো ইয়াতে 6 minus 3 কিমান হ'ব 3 so x equal to 3 then fx is equal to 3 এইটো হৈছে 3 point এইটো 3 point so 3 তো এই দুটা পয়েন্ট কানেকশন কৰি লাইনটো আঁকি দিলে হৈ গল it will be linear it is a linear function so it is a straight line linear function হলে তো straight line হয় আমি জানোৱে so this part is the graph this one this part is the graph this and for this part is the graph this তো এইখিনি আমি পালো গ্রাফটো নো ডাউট ইন দা কোয়েশ্চন দা গ্রাফ ইজ নট আস্কিং হিয়ার কিন্তু আমি বুজাৰ কাৰণে ভালকে বুজাৰ কাৰণে বস্তুটো মই আঁকি দিছো তোমালোকক ওকে সো উই গো টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন this is a homework for you find all points of discontinuity of f defined by this one as like is the previous problem আগৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল ঠিক একে এবাৰ ইয়াতে মাইনাস আছে কিন্তু হা অলপ সাবধানে কৰি যাবা and this is a problem from your book ekdom tumar bookor jetu exercise last question to this is the last question of your exercise last ore ase ar muthote last or agor to na last to hobo pare most probably because the book is not with me tumalok book khon muttate nai kintu this question I think at the last part of ekdom hekhor question to নহলে tar thik agor question to hobo lage but it is a question of your book so ইয়াতে খালি তুমি অলপমান অ্যাটেনশন দিবা যে এটা মাইনাস আছে সো আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ লগত যদি তুমি অলপ কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়ালে মাজত মাইনাস থাকিব and here the points will be কি points আহিব ইয়াতে if you take is equal to 0 and is equal to 0 তেতিয়ালে x is equal to 0 তো 0 ই থাকিব and x minus 1 is equal to 0 mean x is equal to 1 তো ইয়াতে তোমাৰ আহিব এনেকুৱাকে ড্ৰয়িং কৰি লবা তুমি এটা পয়েন্ট আহিব 0 আৰু এটা পয়েন্ট আহিব 1 এনেকুৱাকে 0 and 1 so three parts one of the part is x less than 0 this is one of the part second part is 0 then less than x and then less than 1 enakwa hibo and third part is x greater than 1 equal sign to tumi ei dutar use korile hobo aru ei major to use korile hobo naiba side to use korile hobo problem eko nai so these are the three conditions এই তিনটা conditions তুমি আগতে লিখি লবা আৰু বাকি x mod x minus mod x minus 1 mod x minus mod x minus 1 তিনটাতে লিখিবা then x less than 0 হলে mod x to negative হ'ব minus
x যদি নেগেটিভ x minus 1 is also negative তো হেটো মাইনাস মাইনাস মানে এটো প্লাস হৈ যাব মাজত ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় সিমিলাৰলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 তো x2 পজিটিভ আহিব mod x2 তো সেই কাৰণে এটো x হ'ব বাট x minus 1 নেগেটিভ আহিব তো এটো নেগেটিভ প্লাস হৈ যাব লিখিবা ঠিক তেনেকে x গ্ৰেটাৰ দেন 1 ৰ কাৰণে x2 পজিটিভ থাকিব তো x is itself and x minus 1 will also be positive মানে এটো x minus 1 positive তো it is x minus 1 itself তো হেতুৰ কাৰণেও তুমি লিখি লবা সো তেনেকুৱাকৈ সিম্পলিফাই কৰি বাকি তলৰ কামখিনি তো কৰিবই পাৰিবা এবাৰ কিন্তু কৈছে ফাইন্ড অল পয়েন্টস অফ ডিসকন্টিনিউটি গতিকে হে ডিসকাস দা কন্টিনিউটি টাইপৰ আনসাৰটো লিখিব লাগিব মানে লেস দেন 0 ৰ কাৰণেও ক'ব লাগিব বিটুইন 1 and 0 ৰ কাৰণেও ক'ব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন 1 ৰ কাৰণেও ক'ব লাগিব মানে তুমি ভাবি লবা ডিসকাস দা কন্টিনিউটি অফ দা ফাংশন তো সেইখিনি তিনটা লাইনস লিখি পেলাই তাৰ পিছত 0 আৰু 1 ৰ কাৰণে টেস্টিং কৰিব লাগিব ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ তো তোমালোকে নিশ্চয় এটো কৰিব পাৰিবা তুমি সলভ কৰিবা এন্ড জাস্ট শো মি শো কৰিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যেটো শো কৰিবা মোক মানে যেটো হোমৱৰ্ক বিলাক শো কৰোতে যদি সম্ভৱ হয় তোমালোকে পিডিএফ কৰি দিবলৈ ট্রাই কৰিবাচোন মোৰ অলপ মানে চেক কৰোতে সুবিধা হয় বহুতৰ চেক কৰিব লাগে তো তোমালোকে তো লিখি দিয়া তোমাৰ বাবে লিখা খালি একজনৰ কিন্তু মই চাব লাগে 300 400 সো দ্যাট ইজ হোৱাই তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যদি সম্ভৱ হয় পিডিএফ কনভার্ট কৰি পেলাই মোক দিবা হেতু মোৰ কাৰণে অলপ হেল্পফুল হয় বুজি পাইছা নে ওকে সো আই থিংক দিস কোয়েশ্চন ইউ ক্যান সলভ ইয়োরসেলফ এটো তোমালোকে নিজে কৰি লবা আৰু মোক দেখুৱাই দিবা এটো দিস কোয়েশ্চন ওকে তার পিছৰ কোয়েশ্চনটো আমি চাম এটো এটা কোয়েশ্চন আছে ফাইন্ড দা রিলেশনশিপ বিটুইন a and b a আৰু b রিলেশনশিপ ওলাব দিছে সো দ্যাট দা ফাংশন f ডিফাইন্ড বাই দিস ওয়ান f2 যেটো মোক দিছে এইটো এটা ফাংশন মোক দিছে this function is given as continuous মোক দিছে at the point 3 পইণ্টত continuous কৈছে তো what is the relation between a and b কিতিয়াবা এই টাইপৰ কোয়েশ্চনস may ask for 1 mark only 1 মাৰ্কৰ কাৰণে সুধিব পাৰে তে তুমি ফটাফট পেন্সিলে দি লিখি ললা লিখি পেলাই আনসাৰটো লিখিলে হল এটো আৰু যদি সলভ কৰি দিয়া তো কথাই নাই কিতিয়াবা কিন্তু এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চনস 1 মাৰ্কৰ কাৰণে সুধে and this is also a question of your book এটো তোমালোকৰ বুকৰ কোয়েশ্চন গতিকে বুকখনৰ সেকেন্ড পেজত থাকিব লাগে মোস্ট প্ৰবলি তো তোমালোকে চাবা মানে লেফট সাইডত সেকেন্ড পেজ লেফট সাইড চ্যাপ্টাৰ এক্সারসাইজ লেফট সাইড থাকিব লাগে এবাৰ চেক কৰি চাবা সো একদম সিম্পল কোয়েশ্চন as the function is continuous at x is equal to 3 মোক already in the question it is given that x is equal to 3 point and it is continuous at that point so by using the definition of continuity because the function is continuous at x is equal to 3 therefore left limit and right limit must be equal so we write x tends to 3 minus fx x tends to 3 plus fx so they are equal তাৰ পিছত খালি কন্ডিশন ইউজ কৰিলে হল 3 minus mean less than 3 is this line মই লিখিলো and greater than 3 is this line মই লিখিলো then h tends to 0 ইয়াতেও ললো h tends to 0 কৰাৰ লগে লগে a remaining same x is replaced by 3 minus h so 3 minus h and here x is replaced by 3 plus h then h 0 গতিকে এটা thrice a plus 1 লিখিলো আৰু ইয়াতে আহিব thrice b plus 3 লিখিলো then thrice a minus thrice b is equal to 2 হ'ব thrice a minus thrice b equal to 2 so a minus b equal to 2 by 3 গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এটো কোয়েশ্চন বুজি পাইছা এতিয়া অলপ কোয়েশ্চনস তুমি মেইন বুকৰ পৰা ট্রাই কৰিব পৰা হৈছা মানে মই মোটামুটি কোয়েশ্চনস কিছু ডিসকাশন কৰিলো আৰু দুটা তিনটা ক্লাস আমি লম ইয়াৰ ওপৰত যাতে তোমাৰ সবখিনি কথা ক্লিয়াৰ হৈ যায় মানে বুকৰ কোয়েশ্চনস বিলাক মই জাস্ট স্টার্ট হৈ আছে আস্তে আস্তে কিছু টাফ কোয়েশ্চনস থাকিব যেই মেইন লেভেলৰ কোয়েশ্চনস থাকিব তো সেই কাৰণে আৰু মই তিনটা চাৰিটা মান ক্লাস লম এটো পাৰ্টত আচ্ছা গতিকে ফৰ দিস ক্লাস তো গোটে কথাখিনি নিশ্চয় লিখিছা এটো ক্লাসৰ কাৰণে তো এটো ক্লাস আমি ইয়াতে ফিনিশ কৰিলো নেক্সট ডে আমি আৰু ভাল কোয়েশ্চনস কিছুমান লম নেক্সট ক্লাসটো অলপ গুৰুত্ব দি কৰিবা তাতে অলপ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চনস কিছুমান মই ইনক্লুড কৰাইছো গতিকে হেতু ক্লাস অলপ ভালকৈ কৰিবা so today we finish the class here and thank you very much